Сайн мэцхан хүүхдүүдээ. За багш нь өнөөдөр механик энерги хадгалагдах хууль гэсэн хичээл орно. За бид нар өнөөдрийнхөө хичээлээр кинетик ба потенциал энергийн томьёо тодорхойлолт нэгж тэмдэглэгээ. Энерги хадгалагдах хуулийн талаар мэдэж авнаа хүүхдүүд. Тухайн бие хийж чадах хамгийн их ажилтай тэнцэх физик хэмжигдэхүүнийг механик энерги гэнэ. Механик энерги нь потенциал кинетик энерги гэсэн хоёр хэлбэртэй байна. За энерги хадгалах хуулиа тодорхойлохын тулд эхлээд кинетик ба потенциал энерги гэж юу гэлэх вэ гэдгээ тодорхойлно. За эхлээд потенциал энерги тодорхойлохын тулд дараах туршилтад бичлэгийг ажиглаарай. Potential energy. That's right. The hammer and waterfall have gravitational potential energy, and the spring and rubber. За энд хөрхрөөнөөс өндрөөс урс урсж байгаа учраас энд потенциал энерги зарцуулагдав. За энэ модонд хадсан хадаасыг алхаар зохиход потенциал энерги зарцуулагдав. За энэ бүршийг шахахад эрзэнийг сунгахад харимхайн потенциал энерги зарцуулагдах нэ. Тэгэхээр потенциал энерги бол биеийн байрлал буюу өндрөөс хамаарсан энерги юм байна гэдэг нь энэ бичлэгээс харагдаж байна. За дараагийнхаа бичлэгийг туршилтыг хараадах. The different forms of energy that you have learnt in this video. За энэ бүрш. Now let's play, pause and analyze the video. За энд болохоор биеийг тодорхой өндөр дөрвөлтөд потенциал энерги зарцуулагч нь гэж харуулж байгаа юм аа. За тэгэхээр потенциал энерги гэхээр биеийн байрлалаас хамаарсан энерги хэлнэ. Томьёо нь Е тэнцүү mgh, m нь масс, g нь чөлөөт номлолтын хурдтгал, h нь өндөр, e нь потенциал энерги. За дараагийнхаа туршилтыг харъя хүүхдүүдээ. Kinetic energy. Objective. To learn the basic principles of kinetic energy. Ямар энерги хэлдэм бэ? The energy with an object possesses by virtue of its motion is known as kinetic energy. Let's consider a smooth round ball. If we push the ball a little, it will be set in motion. The rolling ball, by virtue of its motion, is capable. Мөргөнгөт ачаа байрнаасаа хөдөлж. За тэгэхээр энэ би хөдөлж байгаа учраас энерги зарцуулагдана гэсэн үг. За одоо энэ тэгш гадаргуу байна. За гадаргууг нь өндөрлөөд налуу болгоод өгье. Тэгвэл энэ биеийн байрлал яаж өөрчлөгдөх вэ гэдгийг харъя. За өндрөөс ирж байгаа биеийн хурд ихсэн гэдгийг бид нар мэднэ. За би өнхөрлөө мастай бие өмнөхөөсөө хол зайд очиж зогслоо. За энэ байрлалыг харж байна уу? Өмнө энэ байрлалд ирсэн. Одоо энэ байрлалд ирж байна. Тэгэхээр энэ биеийн гадаргууг налуу болгоод өндөрлөхөөр хурд нь ихсээр энерги нь ихсээд байна гэсэн үг. За дахиад дараагийнхаа туршилтыг харъя. За нөгөө налуу хавтгаа бүр өндрийг ихсгээд дахиад бие өнхрөл. Тэгэхээр өндөрлөх тусам энэ өндөр дээрээс ирж байгаа биеийн хурд улам ихснэ гэдгийг бид нар мэднэ. За тэгэнгүүт нөгөө модон ачаагаа мөрөглөө. За одоо байрлалыг харъя. За тэгш гадаргуу дээр хахад одоо ачааны байрлалд ирсэн. Гадаргууг налуу болгоод жоохон өндөрлөхөд энд ирсэн. Налуугийн өндрийг бүр ихсэхэд энд ирж. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ бие налууг өндөрлөх тусам энэ биеийн хурд ихсэж байна гэсэн үг. Хурд ихсэхээр би
өмнөх байрлалаас илүү хол яваад байна гэдэг чинь энерги нь ихсэж байна гэсэн үг байна. За сая биеийнхаа хурдыг ихсэхээр энерги ихсдэг байна гэдгийг тодорхойллоо. Одоо биеийнхаа массыг өөрчилнө. Биеийн массыг ихсэхээр энерги яаж өөрчлөгдөх вэ гэдгээ харъя. За бие хэмжээг нь өөрчлөөд массыг ихсгээд алуу дээрээс өнгөрүүлэхэд за энэ масстай модон ачаа маань өмнөх 3 байрлалаасаа бүр хол явсан байна. Тэгэхээр массыг ихсэхээр энерги мөн ихсэж байна гэсэн. За эндээс ямар дүгнэлт хийх вэ хүүхдүүдээ? Кинетик энерги нь биеийн масс ба хурднаас хамаарна. Масс ба хурд их байвал энерги их байна гэсэн кинетик энерги. За томьёо нь 2-1 mb-ийн квадрат гэсэн томьёогоор кинетик энерги тодорхойлох нэ. За энэ туршилтаас ямар дүгнэлт хийх вэ гэхээр биеийн хурднаас хамаарсан энерги кинетик энерги гэх нь кинетик энергийн томьёо нь E тэнцүү mb квадрат болох нь 2 m нь масс, b нь хурд, e нь кинетик энерги байна. Биеийн потенциал кинетик энерги нь харилцан бие биедээ шилждэг бөгөөд нийлбэр нь ямагт тогтмол юм. Үүнийг энерги хадгалагдах хууль гэнэ. За томьёо нь mgh дээр нэмэх нь mb квадрат вах нь 2 тэнцүү констант тогтмол байна гэсэн. За мөн кинетик ба потенциал энергийн нийлбэрийг бүтэн механик энерги гэж тодорхойлдог ахнаа. Томьёо нь E тэнцүү EP дээр нэмэх нь E. Одоо энерги хадгалах хуулиа батлахын тулд дараах туршилтыг ярилцъя хүүхдүүдээ. I really enjoy playing this with my daughter. Actually, this toy reminds me of a roller coaster. Have you been on a roller coaster? За энэ жижигрүүлсэн загвар юу гэхээр за хүүхдүүдийн тоглодог галзуу хулган тоглоомын жижигрүүлсэн загвар. Энэ галзуу хулган тоглоомыг ажилуулахад энерги хадгалагдах хууль биелэгддэг ахнаа хүүхдүүд. За хэрхэн биелэгддэг вэ гэдгийг туршилтаас харъя. Did you know that roller coasters and toys like this are designed using physics concepts such as different forms of energy, law of conservation of energy, and centripetal force? We are going to explore these concepts in a simple way using this toy. And after you watch this video, try the quiz and the top 3 questions on this topic. Links are given below the video. Now let's take a closer look at this toy. As you can see, when I press the button on the launcher, the car takes off. The launcher has a rubber band in it, and depending on the stretching of the rubber band, it allows me to choose 4 different speeds for the car. Let's try the slowest speed first. За 4 янзын хурдаар энэ машиныг хөдлөхөд аль хурд нь энэ гогцоогоор хөдлөх боломжтой хурд вэ гэдгийг тодорхойлъё. За 1-р хурд. The car is not able to complete the loop at the slowest speed. As you can see from the slow motion replay, it stops here. Now let's increase the speed to the next level. Again, the car is not able to complete the loop at the second speed. As you can see from the slow motion replay, the car falls off near the top of the loop. Now let's go ahead and increase the speed to the 3rd level. So at the 3rd speed, the car is able to complete the loop.
Here's the slow motion replay хугацааг for you. тойрох боломжтой байна. Now let's increase the speed of the car to the 4th level, the highest speed. As expected, at the highest speed, the car is able to complete the loop comfortably. Now an interesting question is, what is the minimum speed needed for the car to be able to complete the loop? How can we calculate the minimum speed here? We can take the help of the law of conservation of energy. The law of conservation of energy states that energy can neither be created nor destroyed. Energy changes from one form to another form. Now, before we can use the law of conservation of energy here, let's take a look at the different forms of energy that are involved here. I'm sure you've heard that there are many different forms of energy, such as potential energy, kinetic energy, heat energy, sound energy, light energy, chemical energy, and so on. So what do you think? What forms of energy are involved in this toy? Let's analyze. Now, when I pull this launcher, what form of energy is stored in the rubber band? That's right. The stretch rubber band has potential energy stored in it. Or to be more specific, elastic potential energy. Now, when I press the launcher button, the rubber band gets released and the elastic potential energy of the rubber band gets transferred to the car. What form of energy does the car have at the start? That's right. The car is in motion. So the car has kinetic energy. Kinetic energy is the energy in motion. Now, as the moving car goes into the loop, what form of energy does it have? That's right. The car has both potential and kinetic. За энэ машин дөнгөж хөдөлж эхлэхэд кинетик энерги зарцуулагдана. Хөдөлгөөний энерги учраас. Энэ цэг дээр болохоор потенциалаа кинетик энерги хоёулаа зарцуулагдана. Kinetic energy. Since the car is at a height from the table surface, it has gravitational potential energy. The car is also in motion, so it also has kinetic energy. The sum of potential and kinetic energy is known as mechanical energy. Now, what happens when the car reaches the top of the loop? What form of energy does it have? Is it just potential energy or potential energy and kinetic? Энэ хамгийн дээд зэгтээ ямар энергитэй хав гэхээр потенциалаа кинетик энерги хоёулаа зарцуулагдана гэсэн. Яагаад гэвэл энэ машин тодорхой өндөрт явж байгаа, хөдөлж байгаа учраас өндөрөөс хамаарсан буюу хурднаас хамаарсан энерги потенциалаа кинетик энерги хоёулаа зарцуулагдана гэсэн үг. Kinetic energy. Now, this is a tricky one. So, when the car is at the top of the loop, it definitely has potential energy because it's at a height from the table surface. Now, what do you think about the kinetic energy here? Can the speed of the car be zero at the top? No. If the speed at the top was zero, then the car would just fall off. To complete the circular motion, the car needs to have some speed, some velocity which is greater than zero. So at the top of the loop, the car has both potential and kinetic energy. And the sum of potential and kinetic energy is known as mechanical energy. Now, as the car continues down the loop, the car has both potential энэ цэг дээр мөн потенциалаа кинетик энерги хоёулаа зарцуулагдана гэсэн. And kinetic energy. And when the car exits the loop, what form of energy does it have? Харин машины энэ байгаа цэг дээр зөвхөн кинетик энерги зарцуулагдана гэсэн үг. Яагаад гэвэл тодорхой өндрөөс буугаад ирсэн учраас. Тэгэхээр энд кинетик энерги нь бүтэн механик энергитэйгээ тэнцээ байна гэсэн. Энерги хадгалагдах болж байна. That's right. The car only has kinetic energy here. Since the car is not at a height, the potential energy is zero. So the car only has energy due to its motion, which is kinetic energy. And when the car finally hits the block and comes to a stop,
what forms of energy are involved in this collision? The collision of the car and the block produces sound and heat energy. And some За энэ машин энэ биеийг мөргөхөд дууны болон дулааны энерги төрхнэ. Бидний дурсалтаас харагдаж байна. Сайн ажиглаарай хүүхдүүд. Some of the kinetic energy of the car was transferred to the block. Did you hear the sound of the collision? And when two things collide, some heat is also produced. For example, try clapping your hands like this. Can you hear the sound energy? And can you also feel the small heat energy generated in your hands? A collision usually has both sound and heat energy. So we have looked at the different forms of energy at different points in the journey of this car. Now, how are these different energies related? According to the law of conservation of energy, energy can neither be created nor destroyed. Energy changes from one form to another form. Now let's assume that this track is frictionless. So no energy is lost due to friction. And now let's say when this launcher is pulled, the rubber band stores 1 joule of potential energy in it. Assuming there's no loss of energy, now when I press this launcher, according to the law of conservation of energy, all the elastic potential energy of the rubber band За энэ энергийг энэ машиныг хөдлөхөд эрзэнийг татахад зарцуулж байгаа эрзэнийг татахад зарцуулж байгаа энерги бол харамхайн потенциал энерги 1 жоул хэмжээтэй. Тэгвэл энэ машин хөдөлж эхэлж байгаа энерги бол кинетик энерги мөн 1 жоул байна. Энерги хадгалагдах хуулиасаар харамхайн потенциал энерги кинетик энерги хоёр нь тэнцүү байна. is going to get transferred to the car. So the car now has 1 joule of kinetic energy. Actually, when the launcher hits the car, энэ цаг багшийн ярьсан юм харагдаж байна. Эрзэний харамхайн потенциал энерги нь машины кинетик энергитэй тэнцүү 1 жоул гэсэн хэмжээтэй авна. some of the energy gets converted into sound and heat energy. But just to keep things simple, we'll ignore it. As the car enters the loop, some of the kinetic energy gets converted into potential energy. But the sum of the potential харин энэ зэг дээр энерги хадгалагдах хуулиасаар потенциалаа кинетик энергийн нийлбэр 1 жоул байна. Энерги хадгалагдах хууль гэдэг бол потенциалаа кинетик энергийн нийлбэр нь тогтмол байна гэсэн. Тэгэхээр энэ огцооны энэ тойргийн цэг бүхэн дээр энерги хадгалагдах хууль биелэгдэнэ гэсэн үг байна. За дараагийнхаа туршилтаа үргэлжлүүлээд харъя. and kinetic energy of the car, which is the mechanical energy, will still be 1 joule. As the car reaches the top, the potential energy of the car increases, but the kinetic energy decreases. Again, the sum of the potential energy and kinetic За энэ дээд зэг дээр мөн потенциалаа кинетик энергийн нийлбэр 1 жоул байна. Энерги хадгалагдах хуулиас. energy, that is the mechanical energy, is 1 joule. The same applies when the car comes down the loop. Potential energy decreases and kinetic energy increases. За мөн энэ зэг дээр потенциалаа кинетик энергийн нийлбэр 1 жоул байна. Тэгэхээр энэ тойргийн энэ гогцооны цэг бүхэн дээр энерги хадгалагдах хууль биелэгдэж байна гэсэн үг үү? And when the car exits the loop, how much energy does it have? That's right, 1 joule. За энэ машин доошоо бууж ирэх үед энэ цэг дээр кинетик энерги нь 1 жоул байна. Яагаад гэвэл потенциал энерги нь тэгтээ тэнцүү болчихно. Тэгэхээр энерги хадгалагдах хуулиасаар кинетик энерги нь бүтэн механик энергитэйгээ тэнцүү 1 жоул болно гэсэн. And when the car collides with the block, sound and heat energy is produced by the collision. And some of the kinetic energy of the car is transferred to the block. So the sum of the sound and heat energy of the collision and the kinetic energy of the block харин энэ машин энэ биеийг мөргөх үед дууны, дулааны кинетик энергийн нийлбэр нь 1 жоул болно. Энэ бол мөн энерги хадгалагдах хууль юм аа. is equal to 1 joule.
This is the law of conservation of energy. The amount of energy is conserved, but energy changes from one form to another form. Of course, we assume that the track is frictionless, and there are no other energy losses in the form of heat and sound energy. Now that we have looked at the different forms of energy at different points in the car's journey and the law of conservation of energy, let's go back to our question. What should be the minimum speed of the car at the start so that it can complete the loop? So let's see how we can apply the law of conservation of energy to solve this question. The 2 points that we are interested in is the point at which the car starts off and then the point where the car is at the top of the loop. According to the law of conservation of energy, the energy of the car at the start is exactly equal to the energy of the car at the top of the loop. Энерги хадгалах хуулийг тодорхойлохын тулд энэ машины энэ цэг дээрх энерги, кинетик энерги нь машины энэ тойргоор хөдөлж явах үед хамгийн дээд цэг дэх энергитэй тэнцүү байна гэсэн. What was the energy of the car at the start? That's right, kinetic energy. The kinetic energy formula is half mv square, where m is the mass of the car v1 square, and the energy of the car at the top of the loop is both potential and kinetic energy. When the car is at the top of the loop, the potential energy equals mgh2. Here m is the mass of the car, g is the acceleration due to gravity, and h2 is the height of the car. За энэ хамгийн дээд зэгтэй болохоор өндөр нь h2. Тийм учраас потенциал энерги нь mgh2 гэж тодорхойлно. At the top of the loop. And if we take the velocity of the car at the top of the loop as v2, then the kinetic energy at the top of the loop will be half Кинетик энерги нь болохоор 2-1 mv2-ийн квадрат болно гэсэн. mv2 square. As we discussed, the energy of the car at the start equals the energy of the car at the top of the loop. Let's plug in these formulas into our equation and we get half mv1 square equals mgh2 plus half m. За машины анх байсан төлөвийн кинетик энерги нь машины тойроор өрөх үед миний дээд зэгтээ ирж байгаа үеийн энергитэй тэнцүү байна. Энерги хадгалагдах хуулиасаар. v2 square. The mass of the car gets cancelled. So actually the mass of the car doesn't matter. We are now left with half v1 square equals gh2 plus half v2 square. We need to calculate v1, the minimum speed of the car to complete the loop. Let's take the value of acceleration due to gravity g as 9.8 meters per second square. За энерги хадгалах хуулиа бичээд массууд нь ижил учраас хураагдчихна. Тэгэнгүүт 2-1 b1-ийн квадрат gh2 нэмэх нь 2-1 b2-ийн квадрат болно. Бид нар бол энэ энерги хадгалагдах хуулиас b1 юу тэр тойргоор ирэх боломжтой хамгийн бага хурдыг олох гэдэг. Тийм учраас биднэрт одоо h2 хэрэгтэй, b2 хэрэгтэй. h2-ыг олохын тулд туршилт хийж байгаа загварынхаа өндрийг метрээр хэмжчихнэ. We need h2, the height of the loop. So let's use this measuring tape to measure the height of the loop from the table surface. As you can see, the height is 24 centimeters. Let's convert it into SI units. So h2 is 0.24 meters. But how do we calculate v2, the velocity of the car at the top of the loop? We need to analyze the forces on the car at the top of the loop. When the car is at the top of the loop, the weight of the car is acting downwards. There is also the normal reaction by the track on the car. The normal reaction is also downwards at the top. So the total force on the car at the top of the loop is the weight plus the normal reaction. Remember,
we want to find V1, the minimum speed of the car at the start, so that it is able to complete the loop. Now, when the car starts off at this minimum speed and then it reaches the top, it's almost about to fall, and it just barely manages to complete the loop. In this special case, when the car is at the top of the loop, the car will just lose contact with the track and is about to fall. So the normal reaction is equal to 0, and the weight of the car is the only force acting on it. What kind of motion is the car in when it goes around the loop? In this loop, the car is in circular motion. Now, what kind of force is needed for circular motion? That's right, centripetal force. The word centripetal means center seeking. So in the loop, the car experiences a centripetal force. Now, what is the formula of centripetal force? The formula of this force is mv square by r. За энэ галзуу болгон тоглоомын гийн хэсэг бол тойргоор ирэх хөдөлгөөн учраас төвөөс цугтах хүч нь өндийн хүчтэйгээ тэнцүү байна гэдгээс би хоёр олно. Where m is the mass of the body and v square by r is the centripetal acceleration. V is the velocity of the body here and r is the radius of this circle. Now, as we saw, at the top of the loop, the only force is the weight of the car, since normal reaction is 0 at the top. So weight is the centripetal force acting on the car, making it go in a circular motion. We can say at the top, centripetal force equals the weight. Let's use the formula of centripetal force. So we get mv2 square by r. За энэ түрүүнд багшааны хэлсэн орчуулж чинь төвөөс цугтах хүч нь өндийн хүчтэйгээ тэнцүү байна. Эндээс би хоёр олгоно хүүхдүүд. Is equal to mg, the weight. The mass cancels and we have v2 square equal to gr. So v2, the velocity at the top, is square root of gr. Now let's go and substitute v2 in our main equation. We get half v1 square equal to gh2 plus half gr. R, the radius of the loop, will be the diameter by 2, which is the height h2 that we measured divided by 2. За эндээс харахад энэ машины өргөдөж байгаа өндөр нь тойргийн диаметр болж байгаа. Тэгэнгүүт радиус нь диаметрийн хагастай тэнцүү учраас өндөр нь диаметр болж байгаа юм чинь радиус нь өндрийнхөө хагастай тэнцүү гэсэн үг. Substituting all the values and solving, we get v1 equal to 2.42 meter per. За эндээс 5 утгаа орлуулад хариугаа гаргавал энэ огцоог буюу энэ тойргийг тойрох боломжтой хамгийн бага хурд бол 242 м/секундтэй гэж гарч ирж байна. Per second. За ингээд өнөөдрийн олж авсан мэдлэгээ хэрэглээд дараах бодлогонуудыг гэртээ бодоорой.